اللهم صل على سيدنا محمد وعلى خيت عليك محبة مني يا رفيع درجات الودود صلى الله عليه وسلم. Kalilu Denke, Kalilu Berte, a Denke defle. Lala Haidara Abijara, o Denke de Fleni, Srigi Berte, a Stigano Kunyana Dugoloka. Chemi Bana Duguba Konana, Kanasiga Baukoro, Ale de Fleni Yagoro, Srigi Berte. Me alafu, alami sona, kabira ne Srigi Berte lambo alainfu. Nine machine o alade noe, me alainfu. Aye birana, wajibi mata noe. Na machine irana fana alhamdulillah, mata no fana. Mi yafa ini je kodono fe kuga yafa mala kamala kira kama. Kalu denge ala ya garsige don milula a karyalendo ko don de bois kono ko fo awye. Aw ka ta ka mo glana fi sabilla ala kama. Nya dawma fi sabilla ala kama ni mi yanga donu taka ke uga duwo ke mfa Kalu Berte ala ka lahara so sumaya uga duwo ka denge gausu uga duwo ke islame shube ni mi ye kunyana kramgo denge ka don taka ke ay duwo ke mfa nin koroy on islame shube la jeli lala denge de bina yirdo dima sassa e mo mi sigirendo ikamana ganendo banado rebila ikamana ganendo itaro bi banan yere furage chugo chugo mikla na kuma ika banan la sassa mado abilo ore kama nana kungo kono mena donde bongono ka fie parce que ayi senge kojugu e ya fone yo e ma fone yo ne Srigi Berte bado ni banan bela ne nana banan fosa no ere bado pre abila nkelen ko ga yafa ni je kodo no fe ngabono nga fuli boy Kalu denge kon abe kunyana Chemi ne kalenganya abe balo halala foka asa mbe kunyana me ala dene ala ko funa kelen no yanye ka balo halala foka isa femandi ko bode o kadi ko jugu me jen nata buena nata de be mo dese ka balo halala nata ni nata buena ebe fe ka besoro ni o nata nalila dron et saka balo halala tun ala ka kunyana karamgo denge kishoma Srigi Berte ala kan kishoma ala kan kishi nata mai nata de be mo bla problem na nata mai ore kama me kangar daniti se femina afo ti se ni bi se ga minke fana hakika irela afo bi se ga ke mbalmange mbalma muso awa choroba kum to ka kuma do fo aya to ngam fatanu ni ye do tanu do fana bi tanu ni ye mo tan to la ifege se ga idoreke ale le kumba disi goshi ako ale Kalu Berte bi bolo a bashin kele na fuka ta da dugolo jugora te se kelema anya nyinga ko lo koroy mu ako barga ore kama ale kumbo ka dai kojugu o kofe a dege gausu ale ma dawma ale yere a ba fla togo ta ko ka toy lala habi gausu baden dogon de fleni ne Srigi Berte gausu togo di lala ne habima ne rebna togo di Kalu Berte ma kunyana karamogo de o Kalu denge de na ija kana fone ma Srigi afo Kalu denge ni masego fo afo kunyana karamogo denge ni wala nyuman doye
wale ɲuman dɔn don parce que o ye min kɛ an b'o dɔn an ka kan ko wale ɲuman dɔn n balimakɛ nin kana digi la n bɛna dɔɔni dɔ de bɔ n kɔnɔ sisan k'a f'i ye kuɲana karamɔgɔ sababu don n bɛ kan ka tanu min kɛ a kana digi la n bɛ Kalilu Berete fo n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a n'a denkɛ Gawusu la Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma abonné a y'aw hakili to aw yɛrɛ la toujours n bɛ kumakan in fɔ a y'a hakili to aw yɛrɛ la dɔnni man ca bilen dɔnni tigi man ca bilen ne de b'a fɔ ne de b'a fɔ dɔnni tigi man ca bilen dɔnni dɔgɔyala dɔnni tigi man ca tun dɔnnikɛla cayala dɔnni tigiw man ca tugun bɛɛ bɛ fɛ ka balo lafiya la o de kama n bɛna kuma dɔ de f'i ye sisan baara dɔw bɛ yen nɔ an fa tun tɛ sɔn k'a kɛ Kalilu Berete a tun tɛ sɔn k'a kɛ munna n delila k'a fɔ a ye ka tɛmɛ buni hadamaden fo k'i k'a bila i kunkolo la k'i bɛ sa de a bila i kunkolo la i nana cogoya min i bɛ taa ten i fa tun bɛ y'o ta la i mɔkɛ tun bɛ y'o ta la e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ i bɛ taa i den dɔ nana o ta la i dɔgɔnin dɔ ta la e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ taa munna i tɛ ɲuman kɛ munna i tɛ mɔgɔ jigitigɛ dabila an ka ko di Jabaru ma Ala ye ne bɛ se o Ala kelen de ko n'i ma ɲɛ i b'ale Ala deli i janto i ka duntaw la i janto i ka kokɛtaw la n'i ye Ala deli yɔrɔnin min a b'i jaabi o yɔrɔ bɛɛ a yiri de filɛ nin ye sula min kɔn an filɛ nin y'a sun yɛrɛ de kɔrɔ a filɛ nin abonné an bɛ tu de kɔnɔ yan dɛ n'a fɔra k'e ka taa nin ɲini i bɛ mɛn k'a ɲini dɛ sula min kɔn de filɛ nin ye sula min kɔn n bɛna d'i ma koko de kan n balimakɛ n balimamuso koko kɛlen bɛ ka bɔlɔ bɔ e mɔgɔ min na koko a kɛlen bɛ ka bɔlɔ bɔ e mɔgɔ min na ni ordonnance de b'i bolo o ka kan ka taa opérer de a kɛ Ala kama Ala kira kama kuɲana karamɔgɔ denkɛ de bɛ kan ka f'i ye Sidiki Berete ordonnance minɛ k'a fara k'a fili a fɔ docteur kɛ ko kuɲana karamɔgɔ denkɛ k'a ye fura dɔ fɔ k'i bɛna t'o fura kɛ ko i dalen dɔ la o fura b'i ka koko kɛnɛya k'a sɔrɔ opération tɛ ne de y'a f'i ye nk'i ka ordonnance fara k'a fili kana taa sɔn fiyewu ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka b'i la n bɛna fura min d'i ma sisan hali ni koko bɔlɔ ka jan ni sibiri ye kelen n'i ye kalo kelen sɔrɔ k'a ba ta k'a bɔ i la o yɔrɔ bɛɛ koko ni bana ka ca diɲɛ kɔnɔ sisan koko a yiri de filɛ nin ye i bɛ nin de ɲini i b'a caman ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan abonné yiri in lajɛ ka ɲɛ yiri in ye man di dɛ yiri in lajɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ de ma ko sula min kɔn ni ne sɔrɔ ka go faamuyala sula min kɔn kɔfɛ galama de bɛ fara nin kan o sɔrɔ ka di o de kama n nana nin ɲini tu kɔnɔ fo k'a ye pour que e min t'a yelen dɔn i t'a tɔgɔ dɔn n'i y'a ye video in na i ka kan k'a dɔn sa dɛ sula min kɔn ale ni galama olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan balimakɛ n balimamuso koko de t'e la i jija i k'a tobi k'a kɛ bitɔn kɔnɔ k'a bila n'i ye dumuni kɛ n'i ye tilela dun n'i mɔgɔkɔrɔba don verre ɲɛ fila n'i ye surafana dun verre ɲɛ fila n'i ye daraka dun verre ɲɛ fila a kɛ Ala kama Ala kira kama i k'i jija i ka tile 15 sɔrɔ a ka nin cogoya la hali ni koko ye sibiri n'a janya ye sibiri ɲɛ kelen de bɔ i la bɔlɔ i bɛ taa kalo kelen sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a tigɛ k'a bɔ i la pewu ne de ma fɔ k'i ka ordonnance fara a fura de dilen filɛ i ma nin ye kana sɔn ka t'i da k'i ye opérer ko sababu Kalilu denkɛ de y'a fura d'i ma sisan i ma dɔrɔmɛ kelen di yan komi kan k'a f'i ye n y'a d'i ma Ala kama Ala kira kama parce que n b'a dɔn a degun b'i la sula min kɔn ale ni galama olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a tobi nin cogoya la k'a kɛ bitɔn kɔnɔ
n'i ye dumuni kɛ o kɛ verre ti ɲɛ fila n'i ye mɔgɔkɔrɔba ye mais ni denmisɛnnin don verre ti ɲɛ kelen kelen. N bɛna dɔɔni wɛrɛ d'i ma sisan balimakɛ n balimamuso an ye nin ɲini ka nin dɔn de. N bɛna dɔɔni dɔ d'i ma zɔn ɲɛ kan. Zɔn ye sun tɛ n kɔrɔ yan mais n bɛna dɔɔni d'i ma zɔn ɲɛ kan. E ka kan ka zɔn ɲɛ dɔn hali ni ne ma taa n jɔ zɔn ye sun kɔrɔ e ka kan ka zɔn ɲɛ dɔn. I jija kana sɔn fiyewu ni mugu ka ban i bolo. I ka mɔgɔ min bɛ kɔ kan i jija i ka a ɲini k'a mugu sama ma a k'a bila a bolokɔrɔ parce que a sɔrɔ man di yɔrɔ dɔw la. I jija ka nin dɔɔni bɔ sa Ala kama i k'a ci i ka mɔgɔ ma kɔkan jamana na. I tɛ jɔ k'a bɔ kan f'i ya a bɛ bɔ alamisa sɔgɔmada joona de fɛ zɔn ɲɛ i bɛ taa zɔn ɲɛ sun de la i bɛ zɔn ɲɛ sun minɛ i b'i ka duwawu d'a kan i b'a fɔ siri o siri morijugu ka siri somajugu ka siri ne karisa i b'i tɔgɔ fɔ ne ye nɔsi d'a kan k'a tigɛ siri o siri somajugu ka siri turabudalajugu ka siri dɔnnibagajugu ka siri ne karisa ye nɔsi d'a kan k'a tigɛ a fɔ siɲɛ 7 i ka zɔn ɲɛ tigɛ ni cogoya la kuru hakɛ ko ma f'i ye kuru hakɛ t'a la i ka taa furuki k'a ja k'a mugu bɔ to k'a kɛ koliji la k'i ko a la Ala kama Ala kira kama. E m'a fɔ siri de b'i la Kalilu denkɛ de filɛ ka dɔɔni fin bɔ a kɔnɔ sisan k'a d'i ma. E min bɛ kungo kɔnɔ yan nɔ e bɛ se ka nin bɔ k'a sama i ka mɔgɔw ma. A fɔlen filɛ e nin ye dɛ a tɔ tila i yɛrɛ k'a kɛ mais n'i nana ko Kalilu denkɛ ka tila k'a bɔ k'a d'i ma a b'a tɛgɛ jan dɛ wa i b'a di dɛ awɔ zɔn ɲɛ bɛ kungo fan bɛɛ wa zɔn ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ ka di diɲɛ fan bɛɛ zɔn ɲɛ Kalilu denkɛ bɛ tila ka na zɔn ɲɛ dɔɔni dɔ d'i ma denko kan n tɛna o f'i ye bi n bɛ dan ni dɔɔni fila i ma i jija i ka kuɲana karamɔgɔ denkɛ ka page suit kɔnɛ jɛlenya n bɛ Ala deli Ala k'a di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma n'i kɔnɔ jɛyala Ala yɛrɛ b'i dɛmɛ wajibi masa Rahamani tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ maaw bila yan an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa alkhayti alayka mahabbatan min rafiu darajatil wadud sallallahu alaihi wa sallam Kalilu denkɛ merci.